Hola tothom! Hi everyone, how are we doing? Com estem? Avui, tal com vaig dir, serà una sessió d'equilibri. Anirem més a un nivell més intermig, però sempre sabem que hi ha les diferents opcions, per tant no cal que ens preocupem. Today, as I mentioned yesterday, we're going to do a session on balance, and it's going to be more intermediate than beginners, but don't worry because we always have the different positions, so just find your place and don't worry about it. Okay, so we'll start. Començarem. Ens posem en una posició sentada, cames creuades, que estiguin còmodes. Just sit in a comfortable cross-legged seated position. Just find yourself comfortable. And you can slowly close your eyes. I a poc anem tancant els ulls. Comencem a portar tota l'atenció a la respiració. Sentim l'aire com entra pel nas, baixa fins la panxa i torna a sortir cap a dalt pel nas. Bring all the focus and attention to your breath. Feel as it goes in through the nose, down to the belly, and it comes back up and out through the nose. Anem alentint la respiració, cada cop més profunda, més lenta, igualant inhalacions i exhalacions. We're slowing down our breath, getting deeper, longer, balancing both inhales and exhales. Try and feel all the space in your belly, in your chest, in your back. Just really fill all the body with air. Utilitza tot l'espai de la panxa, del pit, de l'esquena, omplint tot el cos amb aire. Anem deixant enrere pensaments que no siguin ni ara ni aquí. I ens anem concentrant en el nostre cos, la nostra respiració. Start letting go of any thoughts that aren't here now and start focusing on our body, our breath. Anem expandint els pulmons, utilitzant tot l'espai. En cada inhalació pugem una mica la columna i en cada exhalació deixem que el cos es desfaci cap a baix. With every inhalation, we feel our body lifting up. And with every exhale, we feel it melting down. Keep breathing consciously. Segueix respirant amb consciència, preparant el cos, preparant la ment, getting both body and mind ready for the practice. You can open your eyes a bit for a second, podem obrir els moments si voleu. Avui treballarem amb l'ujjayi, que és la respiració ujjayi, també se'n diu la respiració sonora o la respiració del mar. Bàsicament és una respiració que s'utilitza a l'ashtanga, que serveix és molt energètica. Així com altres tipus de respiracions ens baixen les respiracions i ens baixen,
Aquesta serveix per donar energia. Okay, so basically we're going to work with Ujjayi breath. Those who know it, you can just start with it if you want. For those of you who've never heard of it, it's proper breathing of Ashtanga, which is a type of yoga. And basically it's a breathing technique that's meant to give you more energy. So what you're going to do, what you're going to do is you're going to block the upper part of your tongue. So like just lift your tongue up, kind of like you're trying to block your air conducts, and you're kind of aiming to snore without reaching the snore. So you're very pushing the air out through the nose. It's coming up and out, in and down, okay, very loudly, so you can hear the breath. Imagine there's someone here that can hear your breathing. Bàsicament el que estem intentant és arribar quasi com si estiguéssim roncant, vale? Estem bloquejant el paladar amb la llengua i és com que respirem amunt, a fora, cap a dintre i cap a baix, vale? D'una manera molt sonora. Imaginem-nos que tenim una persona al costat i volem que ens senti respirar. D'acord? Això ens ajuda. Tot el que sigui posicions una mica més complexes ens ajuda a portar tota l'atenció al cos, l'atenció a la respiració i ens ajuda a donar molta més energia a la nostra pràctica. All the poses are more energetic, more demanding. This helps us a lot to bring the focus and attention to our body, breath and practice. So we'll close our eyes again, tancarem els ulls un altre cop i practicarem. Inhalant amb força, amb soroll, i exhalant amb força. We're inhaling with strength and exhaling. You have to hear your breath and sentir la respiració. És quasi com que estem sentint el soroll del mar. Imagineu-vos que esteu a la platja i sentiu les onades com venen i com van. Aquest és el soroll que estem més o menys intentant replicar. Just imagine yourself at the beach, you hear the waves coming and going. That's the sound we're trying to replicate with this. Següent exhalació, seguim, relaxem totes les espatlles, relaxem el cos i portem les mans al pit. Next exhalation, just relax your whole body, relax the shoulders, bring your hands to heart center. Inhalem. Obrim a poc els ulls, ens aixequem, ens col·loquem a l'estarilla. Slowly open your eyes, stand up, come to the top of your mat. Just remember to keep breathing through Ujjayi breath, okay? Just remember to listen to yourself while you breathe in. Recordem seguir amb la respiració Ujjayi, anar-nos sentint mentre estem respirant. Col·loquem el cos, activate your whole body, l'activem, inhalem amunt, inhale up. Exhalem avall, exhale lower. Inhalem esquena 90 graus, up to 90 degrees. Exhalem enrere i a baix, exhale back and down. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem enrere, exhale back. Doblem un genoll, després l'altre. Movem les caderes de cantó a cantó. Anem identificant quina part del nostre cos està més tensa. Relaxant el coll. Then one more time with your hips side to side.
Just start realizing if there's one side of your butt that's a bit tighter. I really like your whole neck area. Inhalem, tornem al principi. Inhale back to the center. Exhalem, baixem, exhale, lower. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem, baixem, exhale, lower. Inhalem amunt, inhale up. Exhalem, baixem, exhale, lower. Inhalem amunt, inhale up. Exhalem, enrere i baix. Exhale, back and down. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem enrere. Mantenim les caderes enfocades cap al sostre, allargant tota la columna. Keep breathing the hips up to the ceiling, elevating the spine. Inhalem, tornem al principi, inhale back to the top. Exhalem, baixem, exhale, lower. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem, baixem, exhale, lower. Inhalem amunt, inhale up. Exhalem, baixem, exhale, lower. Inhalem, esquerra 90 graus. Inhale up to 90 degrees. Exhalem, enrere i baix. Back and down. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem enrere. Exhale back. Recordem mantenir la respiració ujjayi, ens volem sentir mentre estiguem respirant, portant l'aire cap al nas, portant-lo cap a dalt. Remember to keep breathing using ujjayi breath. Keep breathing up to your nose loudly. Inhalem, tornem al principi, inhale back to the top. Exhalem, baixem, exhale, lower. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem, baixem, exhale, lower. From here, col·loquem bé els peus a sota de les caderes. Place your feet underneath the hips. Inhalem, braços amunt, inhale. Lift the arms up and try not to bend your back. Intentem no doblar l'esquena, sinó que es manté. Activant això, estem activant aquí, activant els quàdriceps, activant glutis. Okay, so try to keep your body all straight in a line. You're activating the core muscles, you're activating the quads, the glutes. And release the shoulders, relaxem espatlles. D'aquí, inhalem, pugem talons. Inhale, lower the heels. Si estàs còmode, pugem mirada cap a dalt. If you're comfortable, you can look up. 2, 3, 4 i 5. Exhalem, baixem talons, lower the heels i lentament portem el cos a 90 graus. Slowly bring your body to 90 degrees. Try not to bend the lumbar too much or round the spine. Intentem ni portar la lumbar massa estirada ni estar encarcarant l'esquena. 2, 3, 4 i 5. Exhalem, baixem, exhale, lower, anem als dits del peu, o utilitzem els blocs. Go grab into your big toes or use the blocks. Estiguem on estiguem, wherever you are. Inhalem, allarguem, inhale, lengthen. Exhalem, baixem, exhale, lower. Releasing the shoulders, relaxant les espatlles. 2, utilitzem respiració ujjayi per moure'ns, using ujjayi breath to move. 3, 4 i 5. Inhalem, pugem una mica, inhale halfway up. Exhalem, col·loquem les mans a uns 5 centímetres dels peus. Exhale, place your hands about 5 centimeters from the toes. If you need the blocks, use the blocks. Inhalem, pugem.
els talons. Inhale, lift the heels up. 2, seguim portant el pes cap endavant. Keep bringing the weight to the toes, forward. 3, 4, i 5. Dobleguem genolls, bend the knees. Try and keep your heels off the ground. Intentem mantenir els talons estan aixecats. Inhalem, pugem a cadireta. Inhale up to chair pose. 2, 3, 4 i 5. Exhalem, tornem al terra. Exhale back to the ground and place the heels back onto the mat. Recol·loquem els talons al terra. D'aquí podem utilitzar un bloc o la mà al terra. You can use a block or just place your hand onto the ground. Okay, only for the left hand, només col·locarem la mà esquerra al terra ara mateix. Bloc, bloc, bloc o terra, cadascun estigui. I ens anem a agafar el dit gros del peu dret amb els dits. We're going to grab the right big toe with your fingers, my fingers. Inhalem, pugem el peu de cantó. Inhale to the side. 2, 3, 4 i 5. Dobleguem el genoll esquerre, bend the left knee i portem lentament el peu dret endavant. Slowly bring the right foot forward. Okay, try not to place your glutes on the ground. Okay, they're still lifted. Intentem no col·locar els glutis al terra, estem encara només amb el peu esquerre. 2, col·loquem la mà esquerra al pit, left hand to the heart. 3, 4 i 5. Dobleguem el genoll dret i tornem a venir a Padmasana. Tornem aquí. Okay, we're going to come back to the beginning and we're going to place the right hand onto the floor, well, to the mat, your kids, or the block. Col·loquem la mà dreta a davant del peu. Ens agafem el dit gros del peu esquerre, drop into the left big toe. Inhalem, inhale. 2, 3, 4 i 5. Dobleguem genoll dret, bend the right knee. Slowly bring the left foot forward. Portem el peu esquerre endavant. 2, 3, 4 i 5. Dobleguem, bend the knee. Open your feet wide, obrim els peus amples i ens quedem a Malasana. Malasana. Seguim empenyant el pit endavant, espatlles enrere, keep pressing the chest forward, shoulders back. 2, podem pujar els talons, you can raise the heels. 3, 4, 5, 6, espatlles enrere, shoulders back. 7, 8, 9 i 10. Exhalem, baixem, relaxem, relax. Just shake it up. Inhale, inhale up. I exhalem. Namaste i tornem al principi. Okay? From here, we're going to place back the feet underneath the hips.
Tornem a col·locar els peus a sota de les caderes. Si teniu una cinta, si necessiteu cinta, podeu utilitzar cinta, però si no, anem amb la mà. You can use a strap here, you can use your hand. Okay, mà esquerra a la cintura, left hand to the waist. Inhalem, peu dret amunt. Inhale, right knee up. Grab into the big toe, ens agafem els peus. I portem peu endavant. 2, 3, 4 i 5. Exhalem, portem el peu enrere. Exhale, bring the foot back. And what we're going to do is we're going to grab from within, from inside. Agafarem el peu des de dintre, o sigui, canviem d'aquí cap aquí. I lentament portem la cama amunt i allarguem braç esquerre endavant. We're going to slowly lift the right leg up and we're going to extend the left arm forward. 2, 3, 4 i 5. Inhalem amunt i portem el peu just a sobre del genoll. Okay? Just per sobre del turmell, que no estigui el turmell, i just a sobre del genoll. Just above the ankle, on top of the right knee. Hands to heart center, mans al pit. I baixem. 2, 3, 4 i 5. Inhalem amunt, inhale up. Exhale, lower. Baixem, sacsegem, pleguem, shake it out. Pleguem tot. Preparem per la dreta. Right hand to waist, mà dreta a la cintura. Inhalem, peu esquerre amunt. I exhalem, allarguem, exhale, extend. 2, 3, 4 i 5. Exhalem, portem el peu enrere. Exhale, bring the foot back. Change the grip, canviem la mà. I lentament pugem. Slowly come up. 2, 3, 4 i 5. Inhalem amunt, inhale up. Find your balance. I portem el peu a 4. Bring your feet to 4. Hands to heart center, mans al pit. I baixem. 2, 3, 4 i 5. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem, baixem. Exhale, lower, shake it out. Sacsegem. I vinyasa. Inhalem amunt, inhale up. Exhalem, baixem, exhale, lower. Inhalem esquena 90 graus, inhale up. Exhalem, enrere i a baix. Exhale, back and low. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem cap enrere. Exhale to downward dog. Just come back here for a few breaths. Ens quedem aquí per unes quantes respiracions. Retornar a la respiració ujjayi, respiració sonora. Come back to the ujjayi breath. I a la pròxima inhalació farem un petit saltet. We're going to do a small jump and we're going to come forward.
I anirem cap endavant. D'aquí, obrim una mica els peus, open your feet a bit wider, widen the hip distance, i baixem, come down. We're going to try and walk back, and sit down. Vale, anirem un balanç que hem fet abans. We've done this before, so we'll go back. Portem els braços per sota de les cames, les mans a darrere dels peus, mirant els peus, hands back from the feet, just behind the feet, and we're going to point the fingers to the heels, and slowly sit on your arms. Lentament ensenyem els braços, intentem enganxar els peus, try to hook the toes, and look forward, mira endavant. 2, 3, 4 i 5. Exhalem, desfem. Inhalem, pugem una mica, inhale halfway up. I exhalem, anem a tauleta. Exhale down to tabletop. We're going to warm the spine a bit here, escalfarem una mica l'esquena, fent el gat i la vaca, cat-cow stretches. Inhalem, pit endavant, caderes amunt, inhale, chest forward, hip up, exhalem, barbet al pit, exhale, chin to chest. Inhalem, utilitzant ujjayi, i exhalem, amb ujjayi. Keep breathing. Using the ujjayi breath, breathing loudly, consciously, utilitzant tot l'espai de la columna, using up all the space in your spine. A la pròxima exhalació, esquena neutra. Next exhale, neutral spine. We're going to come up to high plank, anirem a la planxa alta. Okay, so you can come from downward dog or from tabletop, podem anar des del gosset o des de tauleta. I la planxa alta, activant abdomen, activant glutis, activant tot el cos, activating the whole body. Anem a l'esquerra, come to the left. Inhalem mà dreta amunt, inhale. Right arm up, i si voleu, podem pujar cama dreta. You can lift the right leg. 2, 3, 4 i 5. Exhalem, baixem i anem cap a la dreta. Exhale, lower, come to the right. Inhalant amb l'esquerra amunt, inhaling left arm up, and lifting up the left knee. Pujant la cama esquerra. 2, 3, 4 i 5. Exhalem, baixem. Exhale, lower. I ens quedem a planxa alta. Stay in high plank. 2, 3, 4, 5, baixem a planxa baixa, lower to lower plank, 6, 7, 8, 9 i 10. Col·loquem genolls, place the knees, and come back to Vinyasa. I anem a Vinyasa, posició del nen, child's pose. Utilitzem aquest moment per tornar tota l'atenció a la respiració. Just take this time to bring all the attention back to your breath. Ujjayi breath, respiració ujjayi. Ens sentim la respiració.
You can hear your breath. Amb aquesta respiració anem calmant el cor, fent que vagi més lent a cada respiració. With this breath, we're going to slow down the heart, making it go slower with every breath. Sentim la calor i energia que estem creant amb el moviment. Feel the hidden energy we're creating through the movement. A la pròxima inhalació, next inhale, pugem a tauleta, come back to tabletop. Cross the legs, creem les cames i les portem endavant. Bring the legs forward. Farem una pose nova avui, que és se li diu la trompa de l'elefant. We're going to do a new pose today, which is called the elephant trunk. It's a really fun one, actually, I really like it, és molt divertida. Començarem amb les cames estirades, ok? Cames estirades endavant, cames activades. Aquí, bé? We're going to start with straight activated legs. We're going to start lifting up the left knee to the chest. Portem el genoll esquerre al pit. D'aquí, el que hem d'intentar és col·locar l'espatlla a sota del genoll esquerre. From here, what we're trying to go for is placing our left shoulder underneath the left knee, okay? If you don't have flexibility or the mobility in your joints, that's fine. Just keep it somewhere that you can control it, okay? Si no tenim la flexibilitat o la mobilitat de les articulacions, cap problema. Simplement la podem deixar enganxada aquí en el colze perquè no se'ns en vagi de lloc, més que res. Okay, if we can, we're going to place the leg up. Portem la cama amunt. Col·loquem les dues mans al terra. Place both hands onto the ground. Right leg activated, cama directa activada, and just push up. I empenyem cap a dalt. Així, amb un somriure, with smile. Okay, calm down. You can use a block, okay, if you want. Just to feel what you should be feeling. Més que res per acostumar-nos, okay, to get used to the feeling, per acostumar-nos a la sensació. You can always stay here, ens podem quedar aquí. Just push down with the arms. Seguim empenyant cap a baix amb les mans. D'aquesta manera estem entrenant el que és la sensació corporal. Okay, this way we're getting the muscle memory for the pose. You can go ahead and try it. Pots anar i provar-la o ens podem quedar aquí, com vulguem. També ho podem fer amb blocs a les mans. Okay, you can always place the blocks underneath your hands. You're going to hit the leg. Okay, just to come a bit higher, per pujar una mica més amunt. Okay? So we're going to try and lift it up. 2, 3, 4 i 5. Exhale, lower and extend. Baixem i allarguem. Anem a l'altra cama. Go to the right knee to the right chest. Portem el genoll dret al pit i fem el mateix. Okay, intentem posar la cama amunt, si no la deixem aquí enganxada al colze. We're going to try and bring the leg up. If not, we can just leave it hooked to the elbow. Blocks underneath the left foot and the left hip. Blocks a sota del peu esquerre i del glutis esquerre, okay, just to get the muscle memory, per agafar la memòria. Si no podem doblar el genoll, okay, if our knee can't even go here, that's fine, és totalment correcte. Simplement pugem, okay, you just lift knee up, okay? All we want to do is prepare the body to push. Volem preparar el cos perquè empenyi cap a baix. Okay, so there we go. We're going to prepare. Preparem cama dreta. And lift. 2, 3, 4
I 5, exhalem, baixem, exhale, lower. Anem fent relaxem. Portem les cames enrere, get knees out. Activem cames, inhalem amunt, inhale up. Exhalem, baixem, exhale, lower. Remember to lengthen your spine and then lower. Inhalant, allargant. I exhalant, baixant. 2. Ujjayi breath, respiració ujjayi. 3. 4. I 5. Inhalem amunt. I exhalem. Baixem. Col·loquem els genolls al pit, portem els dos. Bring both knees to the chest. Grab behind the thighs, agafem paral·lela a les cuixes, genolls junts, knees together. And press the chest against your knees. Portem el pit cap als genolls. Trobem el nostre punt, find your point, and just tap, tap, tap. Provem fins que trobem l'equilibri. Try until you've got the balance, and lift. Un cop tinguem l'equilibri, once you've got the balance, mans endavant. Intentem no curvar l'esquena, okay? Try not to round your spine. We're pushing the chest forward. Pit endavant. 2. 3, espatlles enrere, shoulders back. 4. I 5, creuem les cames, cross the legs, and we're going to lift ourselves just with the hands. You can try. Ens aixecarem només amb les mans, ho intentarem. Un segon, 1 second, and back. 2. 3. 4. I 5, tornem, creuem cames, cross the legs, just lift up, and again. 2. 3. 4. I 5, ens intentem agafar els dits dels peus, try to hook onto your big toes, and extend, i allarguem. 2. 3. 4. I 5. Exhalem, obrim lateralment, exhale, bring them to the sides. 2. 3. 4. I 5. Inhalem amunt, inhale up, and slowly release. Extending the legs. Aquí anirem al terra, we're going to go onto the ground. I portarem els genolls al pit. Bring your knees to the chest. You can close your eyes here. Podem tancar els ulls. You can stay still and move side to side. Ens podem quedar quiets, moure-nos de cantó a cantó. Just really focusing on the breath. Portant tota l'atenció a la respiració. Posem les mans als genolls. Bring your hands, place them onto the knees. Inhale, push away. Inhalem, allunyem. Exhale, release. Exhalem, baixem. Inhalem, allarguem. Exhalem, genolls al pit. Inhalem, allarguem. Exhale, knees to chest. Inhalem, fem una volta. Exhalem. Inhalem. I exhalem.
Inhale, just create the big circle, exhale. Inhale, exhale, we're going to change the direction, canviem la direcció, inhalem, exhalem, inhalem, exhalem, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, lift the knees open, deixem els genolls de cantó a cantó, relaxem les cames estan penjant, sense força, legs are just hanging there, they are not pushing or being activated. I seguim respirant. Anem deixant la respiració pujar i ara el que volem, no ens volem activar, sinó que volem baixar revolucions. Per tant, simplement portem la respiració a un ritme natural, profund, conscient i lent. We're going to slow down the ujjayi breath. We don't want to activate our bodies anymore, we want to calm them down. So we're going to go back to normal breathing, elongating it, deepening it. Deixant anar tota la tensió del cos, releasing all the tension in the body. If you've got any pain or tension in the lumbar, bring your knees back to the chest. Si tenim alguna tensió o disconfort a la lumbar, portem els genolls al pit. I anem portem tots els genolls al pit, inhale, knees to chest. Allarguem les cames 90 graus. Lengthen your legs to 90 degrees. Col·loquem les mans en creu. Extend your arms in a T. And slowly exhale your legs to the right. Portem les cames exhalant cap a la dreta. Mirada a l'esquerra, look to the left. Si volem profunditzar l'estirament, podem portar els peus a les mans. If you want to deepen the stretch, you can bring both feet to the right hand. Utilitzant la força de l'abdomen, elevem les cames cap amunt. Using your core muscles, inhale the legs up and exhaling back down to the left. Les exhalem cap a l'esquerra. Mirada a la dreta, look to the right. Inhalem cap amunt, inhale up. Exhalem, dobleguem. I intentem portar l'empeine al costat cap al terra. Try and bend both knees outwards. So we're extending the quads. We're extending the psoas muscle, the front of the body. Intentem portar estirant els psoas, estirant quàdriceps, estirant tot el davant del cos. Seguim respirant profundament, utilitzant tot l'espai. We keep on breathing deeply, using all the space. Lentament, col·loquem altre cop els genolls al pit, slowly bring your knees to the chest. Roll to your right side, ens col·loquem cap a la dreta. I amb els ulls tancats ens col·loquem en una posició sentada. Keeping your eyes closed, come to a seated position.
Inhalant, allargant columna. Exhalant, relaxant. Inhaling, lifting up the spine. Exhaling, releasing all the tension. Amb les mans al pit, hands to heart center. Inhalem. Farem les mans una a l'altra, creant la inercia. Rub your hands against each other, creating hidden energy. Let's portem els ulls tancats, bring them to closed eyes. Spread the energy throughout your body, portem l'energia per tot el cos. Tornem a parar les mans, rub your hands again. Let's portem els ulls tancats, bring them to closed eyes. I whenever you're ready, join the palms, open the eyes, quan estiguin preparats, juntem els palmells, obrim els ulls. Namaste.